Santo Domingo ka? Hatid kita. Libre lang. Vlogger kasi ako. Camera ko. Thank you po. Magtitiwala ka sa kanya. Kasi medyo makapal yung phone. Thank you po. Palak na lang. Narinig mo ko? Opo. Okay, good. Okay na? Okay po. Salamat din sa pagtitiwala. Doon kayo sa may simbahan? Opo. Simbahan lang po. Sige. A few moments later. Salamat po. Shoutout na lang po. Sige, salamat din sa Jimix TV po. Shoutout po. Salamat po. Salamat din mo. Ay. Thank you kuya. Okay, walang anuman. God bless po. Peace bomb naman.